रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिलसिला बात और मैं हूं आपके साथ कलीम नंबर। सबसे पहले हम टीएलपी की बात करें तो टीएलपी के एक कारकुन को जो वो जेल में शहीद हो गए हैं, वो डेरा इस्माइल खान से कोट जेल में थे, वहाँ शहीद हो गए हैं। और हम बात करें तो चले टीएलपी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो हैं उनकी एक अलहदा जमात है तहरीक लब्बैक इस्लाम, और इनकी है तहरीक लब्बैक या पाकिस्तान। तो तहरीक लब्बैक या इस्लाम के जो सरबराह हैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, उन्होंने एक क्या कहते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस में इफ्तार की जरूरत थी, उधर बाकायदा एक करारदाद पेश की है टीएलपी के बारे में, और वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं टीएलपी के बारे में। और उन्होंने बाकायदा अदारों को ये भी कहा है कि जो कारकुनान गिरफ्तार हैं, जो उलमा इकराम गिरफ्तार हैं, इन्हें बिल्कुल रिहा किया जाए। ठीक है, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने। तो ये देखें कि अहले सुन्नत व जमात में एक बहुत बड़ी इत्तेहाद की फजा है, इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज से कुछ माह पहले चले जाएं तो अहले सुन्नत व जमात के जितने उलमा इकराम हैं वो एक इकट्ठा हुआ, जिसमें मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब लाहौर में तशरीफ लाए, और भी उलमा इकराम थे, जिसमें डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने बाकायदा जो था रजू किया। और रजू करने के बाद काफ़ी उलमा इकराम की मुलाकातें वगैरह हो गई, होनी शुरू हो गई, और ये हुआ कि इत्तेहाद की तरह कायम होगी कि अहले सुन्नत व जमात में इत्तेहाद होने जा रहा है। अगर अहले सुन्नत व जमात में इत्तेहाद होता है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में ये सारे उलमा इकराम जितने भी हैं एक जगह पे होते हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जमात बन चुकी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हमने देखा कि सानिया मरीज के बाद काफ़ी लोगों ने ये कहा कि टीएलपी जो है अब ख़त्म हो गया, टीएलपी का अब वजूद ही नहीं रहा। लेकिन आज से कुछ दिन पहले की हम बात करें तो एक हैशटैग चलाया गया ट्विटर के ऊपर, जो कि 2 मिलियन से प्लस उसके पोस्टें वगैरह हुई। ठीक है, 2 मिलियन से प्लस। तो उससे लोगों में ये तवज्जो पैदा हो गया कि ये जमात तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये एक दफ़ा फिर मैदान में आ गई। और टीएलपी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इतने ट्वीट किए कि जो नेशनल मीडिया थे उन्होंने बाकायदा ये रिपोर्टिंग भी की कि ये जमात तो बाकायदा ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन कुछ साथियों ने आज सिर्फ 2021 की बात करें, 2021 में जब हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब गिरफ्तार हुए थे, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनको डराया जा सकता है, उनको धमकाया जा सकता है, उनके ऊपर तशद्दुद हर चीज़ की जा सकती है, लेकिन वो झुकने वाला नहीं है हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब। तो वो 2021 के बाद हमने देखा कि कैसे मैदान में आई, और जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में कैसे उनका वोट बैंक एक बड़ा टीएलपी का। तो इस वक्त भी जो टीएलपी की हम बात करें तो टीएलपी एक बहुत बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। अगर हाफिज साहब हुसैन रिजवी जब वापस एंट्री होती है तो उनका वेलकम जैसे 2 मिलियन सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया यूज करने वाले थे लोगों ने 2 मिलियन से ऊपर पोस्टें की हैं, और अभी भी वो हैशटैग जारी है, डटा हुआ है साद रिजवी के नाम से हैशटैग है, वो जारी है और पोस्टें वगैरह हो रही हैं। तो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने भी बयान जारी किया और उन्होंने कहा जी हम बातचीत चल रही है, और हमारे भी जो हम नजराए थे उनसे भी पता किया कि इन जो टीएलपी के मामलात क्लियर की तरफ जा रहे हैं, इनकी बात चल रही है टीएलपी की और हुकूमत के दरमियान जो है वो बात चल रही है। तो जो टीएलपी है, मैं बात कर रहा था, टीएलपी एक बहुत बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। अभी नजरिया जो है ये ख़त्म तो नहीं किया जा सकता कि कलदम टीएलपी होगी और टीएलपी ख़त्म होगी। काफ़ी लोगों ने कहा कि अब कलदम टीएलपी होगी और टीएलपी ख़त्म होने की तरफ जा रही है, लेकिन नहीं, टीएलपी ख़त्म होने की तरफ नहीं जा रही। अभी 2 मिलियन ट्वीट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्होंने 2 मिलियन ट्वीट किया, और काफ़ी तकरीबन कोई 40 मिलियन से ऊपर लोगों ने देखा वो ट्वीट, और 2 मिलियन ट्वीट हुए। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं। हम और चले जाएं, जो वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उनके घर में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके घर में वोट बैंक है, तो वो भी उनका वोट बैंक है, टीएलपी का ही वोट बैंक है वो। तो टीएलपी एक बहुत बड़ी सियासी जमात बन चुकी है जो कि ख़त्म नहीं होगी। और टीएलपी की हम बात करें कराची की, तो कराची से हमें एक खबर वसूल हुई है। कराची सानिया हुआ है एक गुल प्लाजे में, वहाँ पे भी टीएलपी की जो कारकुनान हैं वो अपनी मदद में मसरूफ है, लोगों की मदद कर रहे हैं। टीएलपी के कारकुनान कराची में एक उनका चेयरमैन था वो जो विन हुआ है,
وہ باقاعدہ طور پہ کمپین بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں. ان کی ہم اکثر پوسٹر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ باقاعدہ ورکنگ کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا کے لوگوں کے کام کروا رہے ہیں جو کراچی سے ون ہوئے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو، اور لوگوں کا توسر، ہم ان کی ویڈیو میں ایک دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کا توسر یہ ہے کہ آج سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے تو تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، ادھر کوئی آتا ہی نہیں ہماری گلی میں. ہاں جو کام کرواتا ہے وہ گھر بیٹھے ہی کام ہو جاتا ہے، لیکن آپ واحد ہیں کہ ادھر آ کے ہمارے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مل بھی رہے ہیں، ہمارا کام بھی کروا رہے ہیں. تقریباً وہ کہہ رہے تھے کہ 12-15 سال ہو گئے ہماری اس گلی کا کام ہی نہیں ہوا، تو وہ کام وغیرہ کروا رہے ہیں. تو دیکھیں کہ ٹی ایل پی کراچی میں باقاعدہ ورکنگ کر رہی ہے، بہت زیادہ ورکنگ کر رہی ہے. ابھی جو کراچی میں ایک ثانیہ ہوا، وہاں ٹی ایل پی کی ہم نے دیکھا کارکنان، ٹی ایل پی کی قیادت جو کراچی کی تھی وہ مدد مصروف عمل تھی اور باقاعدہ ورکنگ کر رہی ہے. تو دیکھا جائے تو ٹی ایل پی اب جو ہے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے، اور ان قریب جو ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے وہ میدان عمل میں ہوں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا. لیکن ہم نے جب سوشل میڈیا چیک کی تو سوشل میڈیا پہ جب ٹویٹس ہوئے تو ٹویٹس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے اتنی پوسٹ کی ہے فیس بک. آج سے کچھ ماہ پہلے چلے جائے تو جب ثانیہ مرید کے ہوا تب تو خاموشی ہو گئی تھی، لیکن اب خاموشی نہیں ہے. جب بھی کوئی ان کے مرکز سے ہیش ٹیگ چلتا ہے تو باقاعدہ جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کرتے ہیں. اور ٹی ایل پی کے رکن شورا پیر سید سرور سفی صاحب سے ایک بیان آتا ہے، وہ باقاعدہ اس بیان میں یہ کہتے ہیں کہ جو جلد مرکز جو ہے جامع مسجد رحمت للعالمین جو ٹی ایل پی کا مرکز ہیڈ کوارٹر ہے اس کی رونقیں بحال ہونے والی ہیں. اور ان قریب دیکھنے میں بھی یہی آ رہا ہے کیونکہ ملتان روڈ اوپن کر دیا گیا ہے، اور عقیدت مند جو ہیں وہ مزارات جو ہے ٹی ایل پی کے جو بانی ہیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ باقاعدہ پھول وغیرہ جو ہے باہر رکھ کے جا رہے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. تو ابھی جو دیکھنے میں یہی آیا کہ ان قریب جو ہے ٹی ایل پی کا مرکز وہ دوبارہ جو اوپن ہو جائے گا، اور ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے وہ بھی دوبارہ میدان عمل میں ہوگی، کیونکہ ٹی ایل پی کے کارکنان تو میدان عمل میں آ چکے ہیں، کیونکہ قیادت ابھی روپوش ہے. پھر بھی کارکنان پوری محنت کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. تو ثانیہ مرید کے بعد سب نے کہا کہ ٹی ایل پی ختم ہوگی، لیکن نہیں، ٹی ایل پی اب پھر میدان میں آ چکی ہے. اور مزید ایسی ویڈیو اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سلسلہ بات کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں. اپنے میزبان کلیم اللہ بٹی کو دیجیے اجازت. اللہ آنے کے بعد شکریہ.